Dakukti bukhuk sung jotana lamsogo ani YouTube channel o tinini ani recipe hingke pure niramis songnai veg tamongke ani nogni family ni koroksa thoi ani dadu aboni bagoi ang niramis mui songnai hingke 3-4 din ani recipe niramis no tongnai hingke pure ekdom niramis hingke tinini ani recipe hingke chakungra bobar ni mui songnai niramis paso ang bono awan gura khlaina kha awan gura jagao ang mosla rok som rok soti rok kisa add khaina kha hingke tarpore awano no ang chakungra bobar no sabului nanai hingke sabului o jagao ang sernai hingke obo hai sabului serna khai kisa time nango hingkai aboni bagoi ang bono jotono sabului mairang kaisa o ang tonina kha bono jotono sabului mane ready khaina kha bono serna bagoi hingke ang nogno ekta seri phano ongnai hingke obo haino kaini kaini khe serka ang obo ongbai kha hingke bono tabok kari nanai ang go jemon mano kari nanai hingke next ekta ang nogno seri phano ongnai hingke kaini kaini khai sero thok ni onujari hingkai norok je muchungtui seri mano kaisa kaisa phano sermano angkhai duita rwoi serka hingke obo wngbai kha ani o recipe ni bagoi hingke tabuk mui songna bagoi alu bai songnai hingke paso ang alu no rugui nanai som kisa add khaiui hingke bono 2 tukra khai raui napaikha alu no ang hingke bo munkha hingke bono ang kari nanai alu no hingke tabuk alu khubui ang bono sabikri nanai gura khainai bono mui kisa spicy ongnai hingke moso kuthui kisa nakha hingke o rosun nakha haising nakha tai aro badam kisa add khai nakha hingke obo holi nabaikha ang obono tabuk ang sombar rinai thogo khiklai kha bono hingke bono kaham khe ang baja khlainai tei ah jaga pachforon bai moso kuthui tei tejpata tei mosla rok kisa add khai nakha sotui rok som rok hingke bono kaham khe ang tabuk sernai hingke baja khlainai hingke color faikha hingke o jaga o ang alu mui bahan no ang munkha wngkhai khiklai rinai khiklai rikha o alu rukjak no hingke bono ang kaham khai tabuk mix khainai kaham khe bo alu rukjak aboni bagoi aswk muphuna nangliya hingke wngkha o jaga o ang butui add khai rinai butui rewui bono ang 10 minute ro kutung rinai 10 minute ang bono kutung kholobui tonkha 10 minute pore naikha hingke butui motamuti rankha hingke o jaga o ang bakhor add khai rwkha wngkhai tabuk o butui rana naikha hingke o jaga o ang chakungra bobar ang je sermani abo ang o jaga o add khai rinai khiklai rinai hingke bono ang 5 minute kholobui tonnai bo bai kisa mosla bai add wngnai jate hingke ani recipe wngbaikha bahai bo wngjakha ani tinini recipe please ajak kha hingke subscribe khai di tei like khai.